Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir el capítulo, ¿de acuerdo? Tengo un problema que al parecer no sé qué le ocurre a la webcam. Bueno, he desactivado de momento tanto el chat para que se vea por vídeo y el tema de la webcam, con lo cual pues jugaremos así hasta que haga un par de... O sea, voy a darle un par de minutillos, ¿vale? Después lo activaré nuevamente. Así que, vamos, mientras tanto, a ver por dónde nos hemos quedado, ¿de acuerdo? Habíamos hablado con la señorita Yerbas, ¿vale? Y la señorita Yerbas pues nos iba indicando que mejor, que antes que a ella, que desconectemos a los otros señores, ¿vale? Así que, en un principio, debería... ¿Eso qué es? Vale, sí, aquí es para desconectarles a ellos, ¿vale? Esto es para desconectarlos a ellos. Un momentillo, déjame, que ha saltado Steam de mala manera en el ordenador, vale. Y si yo quiero desactivar a los otros, ¿a dónde tendría que ir? Fina necesita tu ayuda para arreglar cosas de Alcen, pero primero necesita un modo de transporte. Bueno, eso es otra cosa. Debía el suministro de la central geotérmica. Has averiguado que hay reguladores de corriente tanto en la fábrica como en el laboratorio de botánica de la región, pero no puedes llevarte ninguno de ellos sin antes cortar suministro. Viaja a la central geotérmica de la región y desvía el suministro de una de las ubicaciones. El terminal de control maestro de la central informa que hay que pulsar 3 interruptores para poder desviar su suministro. ¿Y el otro? Vale, lo mismo. O sea, sea lo que sea lo que sea. Vale, o sea que lo suyo sería seguir este. Y en el mapa, el lugar en sí es el mismo. Vale, o se hace. Pero mentira, perdona. Vamos entonces aquí. Vamos a hacer un viaje rápido. Menos mal que existen los viajes rápidos, ¿eh? Que si no... Vente, a ver si me dejas accionar aquí. Vale, para viaje rápido directamente, ¿no? Hala. Yes. Ahora en media hora más o menos, o menos, como, sí, o 40 minutos quizá. Vuelvo a probar el tema de la webcam, ¿vale? También la he quitado, con lo cual... Vamos a ver entonces. Aquí ya maté a todos los robots como tuve que hacerlos. Vamos a leer un poquito, porque si no, vamos a liar la parda. El terminal de control maestro central... Vale, sí. Has activado uno de los interruptores necesarios para desviar suministros. Hasta ahí llegamos. Has activado un segundo interruptor en la central geotérmica. Vale. Se han activado los 3 interruptores. Ya puedes desviar el suministro de la central desde el terminal de control maestro. Reed te ha pedido que entregues un mensaje a una mujer llamada Adelaide. Va de antes de dirigirte a la central geotérmica. Esto ya lo hemos hecho. Lo que pasa es que hay que hacer ese desvío. ¿Y ese desvío cómo se hace? Es que al final voy a liar la parda y voy a hacer lo que no. Vale. Corremos un poquito. Each water. Agua del filo, filo del agua, agua cortante. On the planet you're living from. Vamos. Vale, todavía, como ya os dije, voy a leer la parda. Es que me lo estoy viendo que le voy a liar parda, pero mucho. A ver. Vale.
Central geotérmica del Valle Esmeralda. Una propiedad de ganga especial. Terminal de control. Redirigir suministro, ¿no? Y aquí, ¿qué dice? Una propiedad de terminal de control. Procesando. Advertencia. Detectado fractura. Alta probabilidad de daño estructural moderado o grave. Advertencia. El redireccionamiento del suministro es un procedimiento irreversible. Seguro que desea continuar. Central geotérmica del... Actualmente la energía se distribuye a fábrica de conservas y al laboratorio botánico. Vale. Vale, si damos a continuar, simplemente va a decir eso. Vale, es que estaba yo dudando a ver si iba a leer la parda. Venga, se lo vamos a enviar al laboratorio. ¿De acuerdo? Aunque nos vamos a hacer enemigos muy vastos del señor extorsionador. Venga. Vale. Hemos sido buenos. ¿Vale? I can't stop thinking on Edgewater, Captain. I'm glad the deserters are gonna be all right now they got power, but what about the town? All those people. Se ha ido a la mierda. Me he dado cuenta que hablas mucho de tu padre, pero jamás de tu madre. Me gustaría preguntarte eso. That's on account of how I never met her. Es... I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Eso no puedo. Well, I don't know about... It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind... You mean about the mission being too clean? I know, but Vicker says the universe is... Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. The machine Vicker sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Perdonad si estáis escribiendo en Twitch, que es que ni siquiera lo estoy viendo. Disculpa. Es que he caído, pero tengo nada más que una pantalla ahora mismo conectada al ordenador y lo tengo con el OBS, ¿vale? Y creo que está dando fallo, ¿eh? Fixing the universe is a job for somebody way back. Vale, venga, vamos a abandonar esto. Pasando. Venga. Vamos al bien. Vale, tengo talentos ahí, ¿eh? Vale, espero encontrarme ahora todo el pueblo yendo a por mí. Joder, qué calor hace hoy en Málaga. Ayer, de hecho, bueno, antes de ayer, perdona. Antes de ayer hizo un calor de narices. Ayer igual. Uf, casi 30 grados, ¿eh? Vamos a ver. Vale, vamos los talentos, ¿de acuerdo? Estoy tirando mucho de distancia, como ya sabéis. Pero venga, esta vez vamos a tirar de defensa, ¿vale? Para que... A tope, además. A 45. Vale, de cuerpo a cuerpo no estoy tirando de nada. Diálogo, pues mira. De hecho, quita todo lo que hemos hecho. Vamos a meterle en diálogo. Vamos a darle... Exacto, importancia. ¿Qué os parece? ¿Por qué no? Sí. Exacto.
Perfecto. Y ahora. Vale. Coge regulador corriente. Vuelve con Reed. Aunque te va a dejar bonito. Lo de Reed, eso va a ser increíble. Coge regulador de corriente, desviado, tal y cual. Vale, y esto es cogerlo en Fontemar. Vale, perfecto. Vale, códice nada, es lo típico. Vale, ahora vamos para allá. A ver, la muchacha. ¿Qué ocurre con esta muchachita? 120 DPS, 215. Vale. No, le he metido una buena maza para que haga daño. Venga, perfecto. Esto sí, siguiente armadura, tío. Seguramente tenga aquí alguna mejor, ¿no? 3. Ah, no, pues este es una buena armadura. Venga, de cabeza, tenemos aquí 4, 4 y 9. Venga, te ponemos ahí. Que no se diga. De categoría 2 todavía no tenemos nada. Una vez. Ah, vale. Tanta salud, fanfarronería, invisibilidad, amenaza generada. Un tanto de ingeniería es más efectivo cuando Parvati está en el grupo. Fanfarronería. Los enemigos se sienten amenazados cuando reciben daño por este acompañante, por lo que son más propensos a atacarlo. Salud de hierro. Venga, sí, aguántame un poquito, tío. Y esto no tenemos nada. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, tío, sí. No, 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 no. Aplícalo. Yes. Vale, perfecto. Y ahora aquí pues tenemos que ir a diferentes sitios, ¿vale? Tanto a hablar con Reed y luego a recoger al otro lado. Que nos van a dar parpero, no, lo siguiente. La señorita Reed, ¿dónde se encuentra? Esto va a ser para recoger. Y aquí tenemos que ir para el otro. ¿O era aquí? Para otro botánico, entiendo, ¿no? Verás tú. Verás tú. Cívico, Esmeralda. Era aquí, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? ¿O es ¿Todo es aquí? ¿Todo es aquí, tío? Me está poniendo ya en duda. ¿Por qué no aparece aquí reflejado la otra? Vamos ya ante este. Cortador de plasma. Slice, dice, cauterize. Trocea, dice. Dice es como... Son como dados, ¿no? Dice es dado, dice. Y cauteriza. Era raja, trocea y cauteriza. Vale. ¿Dónde está la señorita? Esta se tiene que poner contentita, ¿no? You hear that? That low, pleasant hum of electricity? I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to... My son worked in that cannery. We had a store of medicine locked away. But so I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings. Vale. Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. I don't look forward to turning folk away. Camp's gotta stay pure, though. Can't have corporate... I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's... You're not quite like anyone else I've met. You're welcome among us if you're ever... Vale. You are welcome here. No hacemos nada más, ¿no? Venga, perfecto. Pues... Vamos a darnos un viajecito, ¿de acuerdo? Venga, un viaje rápido. Y nada, a disfrutar de una bienvenida en todas reglas, ¿de acuerdo? Esto sí que va a ser una bienvenida buena.
un poco desagradable el cerdo es. Vale. Pues nada. Maybe Adelaide was right to leave. Desertion is a criminal offense, punishable by hard labor. Oye, nos están dejando aquí pasar muy libremente, ¿no? Vale, supongo que será por abajo, pero... Vale, ¿y aquí dónde está la sala? Tiene que haber por aquí alguna... Vale, no la encuentro. No va a ser por arriba, ¿no? Aquí habrá algún, no sé, algún... Lo que veo es demasiada oscuridad, ¿eh? Bueno, hay algo lógico si he quitado la electricidad. Estarán tirando de... Serada. Vale, pues por aquí no es. Me da a mí que tenemos que antes hablar con... Esta serada. Yo creo que cuando esto se abra mejor. I put my whole life in that cannery. You must be very proud. Mr. Thompson is aware of your concerns. ¿Y si hablo con esta niña? Something you need? Bueno. I put my whole life in that cannery. You must be very proud. Oh, it's you. Reed told me I should be expecting you. He's inside. All the time to start looking for work. Lucky for you, I am authorized to hire freelancers even during times of crisis. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. As long as your question... His likeness decorates many a wanted poster. You are correct. And out... I am obliged to warn you against forming acquaintanceships, friendship. I am also obliged to inform you of our referral program. Vale, esto no me va a dar mucho más. Vale, por aquí. A ver, tío, a ver si es que soy torpe. Vamos a este punto. Vale, coño.
You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters. Plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question. That power regulator is company property. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got... Vale. Edgewater's dead. Our cannery's dead. Adelaide... Spacer's Choice will shut us down before long. Some of us will... And as for me, I will tender my resignation. Whereupon I shall be processed, and then... Qué pena que no tengo intimidación, tío. Oh. Apologies won't give us our lives. ¿No va a intentar matarme? No, no, esto no, lo que quería yo. Yo quería... Esto es... Venga, vale. Esto. Barbati, ¿cómo está? ¿Está bien ya? Vale, venga. No puedo ni siquiera andar con todo lo que tengo ya ahora encima. Vamos a ir quitando cosas, sí. A ver. Aquí tengo alguna forma de... Ay, desmontar. Oye, ¿esto me da algo? Claro que sí. ¿Y puedo seleccionar, tío? Vale, este es el mismo que tengo yo ahí. 60. Dame eso. 80, 110, 80. Fuera. 110, 110. Con una me vale, no hace falta que tenga tantas. 122. 110. Vale, pues todas las de 110 fuera. 110 dejamos una. 73 fuera, fuera. Esto me lo dejas, tío. 82. 82, déjame una menos. Vale, y qué más, qué más. Y esta también. Vale, y ahora, ¿qué ocurre con esto? Vamos a 3. Bueno. Vale.
Vale, y todo esto que tengo aquí como basura. Todo lo que tengo como basura aquí, ¿qué ocurre? ¿Puedo reutilizarlo? Opciones. No, pero yo lo quiero desmontar todo. ¿No puedo desmontarlo? A ver si los... Que entonces al final todo lo que he hecho no valió para nada. Ujú. Vale, que todavía no he hecho nada, espérate. O sea, esto yo no lo puedo automáticamente. Vale, entonces. Esto es lo que yo quiero. Joder, pues debería de haber aquí algo más rápido, tío. Bueno, podría también venderlo en vez de hacer todo esto que estoy haciendo. Vale. Vale, nuestra muchacha... Hostia, vino Reed y todo. Joder, lo siento, Reed. ¿Dónde está Parvati, tío? Ahí está Parvati. Guarda el arma. Vale, esto directamente para salir, ¿no? Pero espérate, antes de salir. ¿Puedo ir directamente al... a donde haya que ir? Misiones secundarias después. Vamos aquí, al mapa. Vale, nos toca salir por cojones. Cuando estás dentro de una ciudad, al menos esto es como si fuese una especie de mapa cargado, no puedes pasar a otro mapa. Putadilla. ¿Vale? Ups, por aquí hay gente marva. Aprovechamos y hacemos asesinato. ¿Tope? Venga, tope. Vale. Vale, están dentro, con lo cual no vamos a tener... Nah, quiero guardarme esas ganas de entrar ahí. Venga.
Vamos del tirón. A lo que habíamos dicho antes. Ahora tenemos que ir, supongo, ¿dónde? A este punto. Pues venga. Hagamos un viaje rápido. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship. Working on a real engine. Belonging to a proper crew. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back at my post. Los dólares se fueron a Fonte del Mar. Nada te impide hacer lo mismo. ¿Que no has estado nunca en una nave? I've worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft. I want to ask you something, and you can say no. Claro que sí, joder. Yo pensaba que viniera directamente Can I ya. come with you? I could tend to your engine, and if you ever need a pair of eyes watching your back, Me encantaría que vinieras conmigo. Elige el camarote que quieras. Supongo que Red no le importa, especialmente ahora que está muerto. No acabo de conocer. ¿Por qué quieres? Venga, sin pensar. yes. I mean, thanks. Vamos a ir así, You en won't plan, regret this, mister. Captain. buena I gente. can call you Captain now. I got a captain. Por decir. La motivada. Let's go. Mira, el vicario. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure. Something vexing you, Cap? Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with... That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need. My parents, ironically. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith. I envied that. I wanted that peace. I thought... Santi. A ver, voy a probar lo de la webcam, ¿de acuerdo? Un tiro. A ver si me deja. A ver, un tiro. Anda, mira que bien. Ahora sí funciona. Joder. Pues nada. ¿Por dónde le da? Venga, a ver. No sé si el volumen lo he cambiado, lo he modificado o qué. O se escuchará más flojito. A ver qué tal, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Vamos. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. The simple version is this. The force which we call the Grand Architect created the universal equation. Everything flows from the equation, or in... The answers to these questions don't really matter. The equation, the plan, is all that matters. The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variance, but we'll end up adhering to it. Some choices make the path smoother, some rougher.
You can even go outside. It's like an unbreakable camino del elastic Señor. band. Lo It que will viene. only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched, the more violent. Muy bien. Bueno, si quieres podemos seguir escuchando la historia. I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This. Vale. What about you? What's your story? And how did he do that? Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend... That seems a dangerous proposition. Why risk your life now? Oh, I see. You have my condolences. Vale. Bakonu, the author, had some interesting theory. Unfortunately, he was also one of the founders of... Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost every... But most of the philosophist perversion of Bakonu's thoughts came more than a... Joder. Es The intensa, story of my la historia. life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new... I had an idea that we should welcome the truth, no matter where... And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate... I've been thinking on that. There's a former... He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. That's a good question. We should start on the groundbreaker. It's where Así I por lo go menos if I va want- pillando también All I misiones. need is access to a data cartridge from the security terminal. They're easily hackable system. I'll comb the last 6 months. Thank you. Venga, ya tiro. Muy bien. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. What can I... Do you know how to install a power regulator? Bueno, yo no, pero... Step 1. Pick up your power regulator. Step 2. Approach the terminal located in our engine room. Paso Step cuatro. 3. Sí, pasé. Insert power regulator. Step 4. Celebrate. Our Insert. engine room is located behind you. Across the cargo. Vale, perfecto. Bien, gracias. Venga, ahora vamos a la celebración, ¿no? ¿Vas a seguirme todo el rato? ¿O qué Where are we habla? headed? Ah, vale, nada. Yeah, huh? Vale. What can I do for you, Captain? All systems are operating within accept. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capability. Vámonos directamente. Supongo que podré volver a esta zona. Si yo quisiera, ¿no? Libero. ¡Ah! Con remos. Esta es la máquina que aparece en el plato. ¿Qué es la máquina? ¿La nave? No, no es la misma. Not the same.
received a communication request from Dr. Phineas Wells. Vale, vamos a ello. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mis... You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Mira la pionera, qué bien. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost... Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional... Vale. Excellent. I'll send her... By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain... Vale, perfecto. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to... And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with... The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop... Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your net. Vale, gracias. Vale, entonces vamos a ir a los aposentos del capitán, ¿no? Vale. Uso el terminal. El compinche del compinche. Vale. Vale, ¿qué más hay por aquí? Mira, un ludo. Vale. Nada más. Vale, para transferir cosas. Epa, espérate, eso mola. Manojo de bananas. ¿Qué van las bananas? Vale, aquí tengo todo. Llegué a vender. Me da a mí que no, ¿no? Is it time for your regular daily period of unconsciousness? ¿Y eso qué tiene? Vale, perfecto. Vale, aquí no hay nada. Vale, por aquí. Aquí tenemos al vicario. Tampoco. Tampoco.
Cuidado por aquí. Por aquí qué hay. Buen sitio. Muy bien, venga. Y veo un salto. No, pero tiene que ser por aquí abajo, ¿no? Aquí es. Vale, antes de nada. Talento. Defensa, ¿le metemos diálogo? ¿Le metemos algo de diálogo, tío? Pues si vamos a tener que hablar ahora después con Peña. Defensa. A distancia un poquito. Perfecto. ¿Aplica? Sí. ¿Qué más? Ventajas. Negociante. Precio vendedor más barato. Trotamundos. Viaje rápido con exceso de carga. Mola. Velocidad terminal. Medio de tracción táctica. Nada. Mula de carga. Más 50 kilos en tus... Esto más mola, ¿eh? Invencible. Precisión. Trabajo y ajustes autorizados. Herramienta de alineación de visor blanco. Está bajo mucho más precisión. 15% de impacto crítico del acompañante. ¿Del acompañante? Yo creo el mío. Velocidad de paso. Pues eso va a molar. Vale. Primero, para poder aumentar, ¿vale? Sí. Vale. ¿Qué más? A ver. Para Bati tenemos esto aquí metido. Vicario. ¿Tú de qué vas? Vas con este, báculo telescópico y este a tope. ¿Te va a venir bien esa, seguro, tío? ¿O te meto ahí un cuchillo numeroso? Venga, te dejo así. Vale, ¿y qué más, qué más, qué más? Tenemos por aquí, aquí hay algo. Vale. No, no vamos a hacer nada de eso. Vale, perfecto. Antes de nada, vamos a ver mapas, misiones principales y secundarias. Tenemos unas cuantas, no, lo siguiente. Anda, mira, teníamos algo más que hacer antes. Allí. Bueno, en otro momento. Vamos a centrarnos en la misión principal. Pasaje por cualquier parte. Habla con Gladys en la pionera. Vale. Y la pionera también teníamos nosotros algo aquí, que es esta. Vale. Antes de nada, vamos a hablar de Sam. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Venga. ¿Dónde tenemos aquí? Este. The unit is a cleaning Sam. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains. Vale. Por lo demás, nada más. No vamos a hacer nada más. Venga, fuera. Take care. Bueno, venga, vamos a volver rápidamente a la dependencia, ¿vale? De capitán. Vemos a ver qué hablaba de Adam. De Adam, digo, de Sam. Aquí. Tenemos que Sam. El primero. No se te olvide, encontraste automecánico de saneamiento y mantenimiento de desguace, tal. Vale, en cuanto a modificaciones, claves y soluciones, vale. Siguiente. He retirado un éxito, entrega tampoco, vale. Busca, vale, ya lo busco. Pero, hay una noticia. Vale, y con esto hemos hecho algo, por así decirlo. La máquina decía, aquí tenemos, ¿no? Busca una remojadora de ácido. Has encontrado varias entradas en el terminal. Hawthorne planeaba reemplazar la remojadora sub de Sam con una remojadora de ácido, pero nunca llegó a recoger la pieza en Senda Rosa. Vale, pues cuando lleguemos a Senda Rosa, ya sabemos qué tenemos que hacer. Venga. Mientras tanto, pues nos vamos a la pionera. Venga.
No me vas a decir nada más, ¿no? Welcome back, Captain. How can... Sobre Sam, nada, ¿no? May luck be with... Venga, perfecto. Vale, la primera es esta. Aquí tendré... Ostras, pues tenemos bastante sitio, ¿eh? Y muchos de ellos todavía ni podremos ir, ¿no? Vale. Vale. También tenemos aquí el laboratorio de Finas. Vale, ¿y yo dónde estoy? No aparece como tal, ¿no? El sitio donde uno se encuentra. Pues venga, vamos. Viaje rápido. Vale, estábamos en Terra entonces. The breaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Perfectísimo, tío. Can we chat? Venga. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. Venga, I was cosas. thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Totalmente, me lo has dicho antes. Venga, anda. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Vale, no puedo llevarme... ¿Solamente a uno? A los dos me puedo llevar, ¿no? Venga. ¿Por qué no? Vamos todos de excursión. Además, también a la pionera quería venir el vicario. Tenemos más ideas sobre vacuno. Joder, qué calor hace hoy, leche. Como también tengo el sol de la playa. Let's go. Vale. Señorita, ¿tú quién Just eres? checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't Vale. mind the heat. Smells like grease and unwashed bodies. That's not the point. This halfway just knocked out one of my weapons. Vale, nos vamos a robar una mierda, ¿vale? To the first time. Porque si no, nos van a venir todos de golpe. Vale, pues vamos a ver, ¿no? Aunque me está llamando, ¿eh? Joder, si me está llamando. Pero no. No podemos hacer eso. Diario. Vale, esto es el otro lado. Bebiendo virus. Presenta a Junlei Parvati. Esta aquí. Y luego. Esta otra. A ver si podemos, antes de nada. Llevar a nuestro acompañante, ¿sabes? Qué bonita la nave. Qué bonita. Salta, salta, salta. No sé si este es el camino más adecuado. Vale, creo que no. No era el camino más adecuado, pero vaya, ni de coña. Pero me vale. No vamos a forzar nada. Creo que tendríamos que haber ido por ahí abajo, ¿eh? Vale, si pego aquí un salto, la hostia que me voy a dar va a ser interesante, ¿eh? A ver. Ay. Bien. Customs and inspection, right this way. Ahí tengo la hostia. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side.
Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board rep. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Access to that information is above my pay grade. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? If I had to take a guess as to why, you must have... You take the starch out of him, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset, el niño de los recados. Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Vale, perfecto. A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Huh. Much appreciated. Me interesa saber muchísimo que eran piezas de Sam. Muy bien. The fence. You'll find her in the rest and go. On your left when you enter the promenade. Vale. He's friendly enough unless you speak ill of the board. Not that he would. They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits. Folks around here will bluster that the board... You mean the heat? Sure, we could make them fix it. But what would they do in retaliation? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining... We push them too hard? Maybe they decide we'd be better in 10 trillion little... The board wouldn't do that. Would they? The board is necessary to provide order to the colony. They believe it's their prerogative to overrun you. But whether you allow that... It's a tough line to walk, no doubt about that. But we may do all right. So far, anyway. Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the land. Interesting. Venga. Sure thing. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Para cumplir el objetivo de la misión necesitas entrar en la zona restringida donde se te disparará a verte usa el disparo. Que te ayudará para evitar la encima de forma hostil. This is it. Security. I can check the departures registry to find out which crew the Scholar shipped in and out with. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You were hearing things. Así que se supone que si paso por aquí... No, no deberían de matarme, ¿no? Esta zona, al menos. Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Joder, no puedo robar nada, tío. No, no, no. Aguanta las ganas. Aguanta las ganas. Venga. Try not to be distracted by the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. Not your whole family tonight. Rizos. Venga. Do you know what's happening on Terra 1? Last I heard, I'm not going anywhere, you hear? Vamos a intentar ir rápidamente a las misiones, ¿vale? Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. La cocina de la tita. Y esto, obviamente. No, aquí no vamos a poder entrar. Se ve que hace calor, ¿no? Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sublevel. Vale. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. I heard we had someone in impound. Wish I could help. I gave the bureaucrats a motive authority over freight traffic, and it rankles them good when I challenge it. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family.
I hope there won't be any problems while you're visiting. Yep. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe we see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome up. Well. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my Only the board has access to new parts, and I won't let them. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker. No sé, ¿eh? Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Sorry, I forgot not everyone knows this ship like... The back bays are on a lower deck, long abandoned, and a haven for miscreants now. Vale. Good. Once you... Vale. The ship's groaning something fierce, but I can make time for you. You're right, I don't. The board is after 2 things. Vale, lo que todos me han dicho. I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. You've got my... Frustrating. Everything down to the circuit. Plus, there's no time to train my successor or... Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gaying, kept it together during the crossing and until... I was promoted only recently, when my mom died. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a... That means a lot coming from a fellow engineer. It was different knowing that I couldn't turn to anyone who could answer the top. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. Vale, pues, ¿dónde está el mecanismo de otro nombre, no? Venga. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. You've got my attention. Pues ya está, ¿no? Hemos hecho todo. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real... Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry.
Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Perfecto. Vale, pues venir para acá ya me ha hecho tener otra misión más. A falta de una. Vale, salimos por aquí, ¿no? Vale, por aquí. ¿Y qué podemos hacer, tío? Ayuda a John Letenso, arreglar. Vale, arreglador. Consigue una especie de arreglador. Vale, eso es ir a tomar por saco en otro sitio. La doctora Wanda Dorset, una de las médicas locales, espera un cargamento de automecanoides. Habla con la doctora Wanda en la enfermería. Pues venga. Y esto se encuentra aquí cerca, ¿no? Venga. Espérate, por aquí mejor. I'm not going anywhere, you hear? You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Ellie, se supone... Esta sí que sale en la portada del juego. O al menos lo que parece. No se ve una leche, pero es esa muchacha de ahí. Así que habrá que hablar con ella. Sorry, am I causing a scene? See, Umfuru? We could have avoided all this unpleasantness. Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Venga. Vale, ¿por aquí qué pasa? ¿Esta es? Ah. Can't say I've seen you before. If you're here to better yourself, you'll have to wait. Or have it. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my... Surgery, mostly. Our delivery man. A brave idiot with a penchant for... I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as you... Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla. An asteroid. You look out, though. A place... Interesante. Vale, y se supone que la Jessie... Esta no es, ¿no? Mardet... No. ¿Cuál es esta, no? A ver. Mardet enfermo. No. Cuarentena. ¿Será la que está en cuarentena? Vale. Coger cartucho. Esto puedo, ¿no? No estoy robándolo. Has encontrado un cartucho de identificación que puedes usar como suelo gráfico. Ahora te desafiará automáticamente al acceder a la zona restringida asociada. Y como sé que me voy... Que me voy a transformar, o sea que me voy a... Vale, todo muy bonito, pero... Vale, pero esto no es, ¿no? Es que veas tú la que vamos a liar parda. La vamos a liar partísima. Lo
Los intrusos disparan. Ya empezamos. Disfraz holográfico activado. Vale. Tu sudario holográfico es activado, lo que te ofrece acceso temporal a una zona restringida. Al moverte se agota sudario. Si se te acaba, el personal te verá y te interrogará. Puedes superar el interrogatorio mediante el diálogo para restablecer tu sudario, pero cada vez que te pillen será más complicado. Vale, ¿dónde veo yo el sudario? Abajo, perfecto. Vale, ¿dónde estará la niña esta, tío? ¿Dónde estará la niña esta? Busca al capitán Irion en Escila. Vale, eso es otra cosa. Vale, lo que necesito es... Habla con Jessie, esta. Y se encuentra aquí. You ever wonder if maybe folks keep doors closed? Aquí no va a estar. For the last ratted on rotten time, leave me in peace! You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her... I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine. So... Criminy. She really ain't gonna drop this. Alright, okay. We can just... Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Vale. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here. What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1. Assuming you want to keep breathing. Alright, I'll fess this part up too. If it means you'll help me. Joder, vamos a tener que hacer misiones para todo Dios. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the blood-tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udam as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udam's deposit I'd spent. Udam Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Thanks for helping me with the board. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Vale. Anda, mira, esta gente también se han puesto con los hologramas. Mola. Y vámonos antes que se vaya esto a la mierda, tío. Nos vamos de aquí. Adiós. Y mis acompañantes. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues tenemos misiones para 3 días ya con la tontería, ¿sabes? Vamos a ver, convence a Udon para que salga la deuda de Jesse. Pues nada, venga. Vale, 62, vamos por ahí. 62, a lo mejor por aquí accedo rápido. No tiene mucha pinta. Váyase por aquí. No. Por aquí no tiene pinta de que vaya a ser. Quizá por aquí, ¿no?
Sí, totalmente. Ah, the board. This is Organized, efficient, We interrupt your competent. regularly scheduled Well, Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by El one mismo. Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Joder. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. Vale. Esto... He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? A ver, pobrecillo. Venga. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Fine. You're free to go. I've removed the impound order on your ship. But before you go, I did have one request. Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Vamos a decir que no, ¿no? ¿Y por qué tiene tanto interés Wells de la Junta? ¿Qué te hace pensar que si algo sobre Wells? Sé dónde encontrar Phineas. Alex nunca mencionó a Phineas. That's... well, that's just terrible news. Oh, what am I... Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? ¿La delatamos, tío? Venga. You might be surprised. But we'll proceed on the assumption she'll be reasonable. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? No, no vamos a hacer eso. Be my guest. Vale. ¿Qué tenemos más por aquí? I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I have few complaints. Oh, good law! Who'd want to go to that toxic hell pit? No. Emphatically no. Law, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in... Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've... Deplorable conduct. My superiors will be here... She's doing everything she can. It's your people's fault it's not fixed, not June Lay's. Oh, sweetie. I don't owe a grease-stained wrench jockey like her the time of day. Let alone my deference. Oof.
I'm sorry my temper got away from me. Please accept my sincerest apologies to you and your friend. Qué fácil, ¿no? Oh, I'm not used to folks saying sorry. It's not all right. Well, now that that's dealt with, was there anything else? Oh, you've noticed my friends. They're here to keep the peace. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status. When the alternative is board guard. A luxury stateroom reserved for Chairman Rockwell's use. Oh, good law, of course not. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker. Ask away. No voy a decirte dónde está Finas World. Vale, ya hemos hecho bastante. Joder, esos soldados no podemos hacer nada con ese. Vale, vale. Vale, a ver, habla con Eli. Perfecto, pues venga, hablemos con Eli. Y Eli se encuentra Ari. Medical Bay, ¿no? Pues venga. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Exacto. Como Tell que you te vengas what, conmigo. I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a... But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. You won't be sorry, though it looks like you've got a full roster already. Traveling in style, are we? I'll be sure to know. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Perfecto. Y contigo no tengo nada que hablar, ¿no? Vale, ¿cómo se ha quedado esto? Listo de papeles, ¿no? ¿Fallida? Porque me he ido directamente, ya me han puesto como fallida. Pues nada, adiós, muy buenas. Bueno, la Felipe, pregúntale a Parvati por Luli. Bueno, tranquilamente. Maquete. Pues el hombre vacío. Este es el del vicario, ¿no? Venga, vamos a por esto. Este es un Mardet. De que era... ¿Cómo entramos aquí? Vale, se supone que tengo el ese, ¿no? Eso es. Vale. Keep your sights out, friend. Nada. Vale. Antes de seguir moviéndonos. Venga. Eso. De principio. No puedo hacer nada, tío.
Joder. Un ganzúas, me están llamando, tío. ¿Y esto? No, ya tengo... No puedo, tío. Terminal, es un terminal. El terminal tiene que estar... ¿Esto qué es? Un aro para que vea que un entero aro, tío. Joder, necesito entrar ahí, tío. Necesito entrar ahí. ¿Hablamos con esta peña? Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure. Got a hot one for you. Captain Gunnar McRed. Just... allegations include... Swerving in the air was more like... Spilled Rizzo's Violet Spectrum vodka. Last tip we got pointed toward the back bays. You want... Oh, I will. Soon as the chief... You and about 6 other enterprising mavericks. It's only a matter of time before... I do hope you're the lucky hunter, though. Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my duties real serious. I would have no qualms whatsoever. Then get to business or get... We're the security force here on Groundbreaker. It's a Groundbreaker thing. Vale. Me toca las narices entonces bastante, tío. Porque tendríamos que ir aquí. Pero necesito... Joder, qué asco, tío. Vale, perdona. A ver, talentos. Talentos. A distancia y diálogo. Contra más tenga, mejor. Oye, el tema de cerrajería. Obtenemos menos, es decir, 20 principales. Las puertas y contenedores que requieren una electroganzúa para abrirse pasan a no costar nada. Eso mola muchísimo. Eso al menos mola muchísimo, por lo menos. 80 especialistas para forzar. 100% probabilidad de hallar. Pues mira, yo creo que esto molaría bastante. Por lo menos llegar a 20 en todos ellos. Vale. Vamos a cerrajería. Infiltración, ataque sigiloso, ataque... Bueno. Tecnología, ¿qué pasa? Medicina, ciencia... Ingeniería... Vale, nada. Vale, liderazgo, aplomo, expiación... Vale, nada. A ver esto. No. A distancia, a ver qué tenemos a distancia. Vale, del tiro a distancia todo. Vale. Perfecto. Aquí no tenemos nada que hacer, ¿no? En este caso. Vale, ¿qué le ha pasado al señor vicario? Vale, bonificación de pirateo. Vale, medio de pirateo, invisibilidad. Vale. Conformidad, nada. Salud de hierro, molaría. Métele ahí pirateo bueno. Vale, perfecto. Explícalo. Parvati. Parvati, ¿tú cómo andas? Está bien. Vale, espérate, necesitamos otro más. Otra dichosa ganzúa. Necesitamos una ganzuita, tío. Una ganzuita.
Pero es que una ganzúa al final va a ser... No puedo hacer aquí ganzúas, ¿no? No, ni de coña. Nada, pues... Qué coraje, no voy a poder entrar ahí. Al menos de momento. O sea, el hombre vacío de momento, no. Evitar localizar un erudito que le habló de diario, vacuno, final. El erudito va a pasar a más cree que puede dar con él accediendo a un cartucho de datos de la determinada oficina. Vale. Determinada seguridad de la planeta está en una zona restringida. Si encuentras un cartucho de identificación de Marte, podrá usar el suelo gráfico. Sí, hasta ahí llegamos, pero necesitamos una ganzúa que no voy a poder. Que no voy a poder robar. Oh, espérate, ¿y si robo? Es que me la estoy viendo, ¿eh? Me está llamando demasiado el tema de robar. A ver. Si tú te vas y yo vengo por aquí así como el que no quiere la cosa, nadie me ve. Y yo digo, te voy a robar una. ¿Me ha visto alguien? No. El hecho es que no me vea alguien, ¿no? Vale. Vale. Impressive, as always. Aunque me fío un poco There de... it is. Just yank the drive and I'll do the rest. Aquí. Apenas te muevas. Vale, pulsar cartucho de datos. Bienes confiscados. Eso, ¿verdad? Now that we have the data cartridge, I can finally find out where that scholar I'm looking for ended up. Espérate, tío. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the... Oh, it's nothing. I suppose I admit it was a bit of a long shot, but... Vale. Vale, entonces se supone que puedes robar mientras no te vean. Pero me fío poquísimo, tío. Me fío poquísimo ese tipo de cosas. Vale, entonces esto es... Tendríamos que ir ya... a Monarca, con lo cual nos olvidamos de esto. Venga. Tenemos ahora esta y esto, ¿no? Me viendo... Esto es ir directamente a la nave y luego esta es la otra. Venga, si quieres vamos a la nave y luego vamos a la máquina. Venga. Bien. Hey, you got a second? ¿Tú quién eres, muchacho? Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local... I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew. So, I wandered... Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Oh. ¿Dónde vas tú? Exacto. Yes, I absolutely... Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Oh, okay. Well, can you... Hey, that's good advice. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent, I'm eager, and I'm showing initiative. What else do you want on your crew?
Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? It's delicious. Típica pregunta de recursos humanos. Mock apple pie and a tripicale crust? Maybe with a little cream on top? Classic. Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. I had this Foreman, right? He's a Spacer's chosen man, though. So when the chosen... That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's well, former dock worker. Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Wow. Thanks, boss. You're not gonna regret this. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. ¿Eh? Vale. Vamos a ver con Parvati ahora después lo que teníamos pendiente. Y bueno, el vicario ya no vamos a necesitarle, con lo cual seguramente vamos a dejarlo en la nave. Solamente puedo llevar a 2, al parecer, ¿no? Pues sí que hay misiones aquí, ¿eh? Sí que hay misioncitas. ¿Hablas un poquito? Misión que te da. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Vale, aquí nada. 28. ¿En dónde? ¿Arriba? Vamos a ver. You watching the Aetherwaves last night? Vale, ahí Halcyon está. Helen finally took down the chief of the Savages, with a guest appearance from none other than the Masked Marketeer. Oh, no fooling? Hey, Captain. Can I get your temperature on something? So, Junlei and I have been talking some. Through messages? I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? Wait. I don't know where it's leading yet, or if I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was... When folks start implying you're a little different from an automechanical, you start to wonder. I guess I just needed to talk. I'm feeling a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were close, Captain. Like, more than friends. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10... Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope?
for you. I start thinking about all the things she could say and my guts start crawling up my throat. Pues nada, vamos a estar I'm full aquí. serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Pues nada, tenemos que hablar ahora de las cosillas amorosas. Y a ver, tú. ¿Alguna Something on your misión? mind? Se va a trabajar juntos y se sabe más. Venga, ¿por qué I'm no? a surgeon by training, and not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a It's a mix of whatever you've got on hand, usually 0G brew. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more. Vale. Sure do. There's a lot of business that goes through the Groundbreaker. I've done all types of work. Glad to hear it. It's worked for me this. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo, and I despise Space Hospital. Never... That about cup. Oh, come on. Look, the thing I've learned about living in close quarters, I'm all for making a few bits together and having fun doing it. No complaints here. Vale. No me va a dar más información. Félix. Tú, coméntame. Good to see you, boss. Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child. That's right. Can't... Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else. That's what they called us. Orphans with no family, no company to take. The word's a touch kindlier than rung leech, but the meaning's just as clear. Super así. If you can't support your own self, you don't deserve to. Same way we all do. Look for work and hope somebody... Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Yeah, I hear you, boss. It sounds like I was out of line, right? Swinging. But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. A una mano 20, a dos manos 20. Lo sé, tengo mucha práctica dando por ahí. Si alguien... tenemos una discusión, espero deportes. Oh, I can do civilized. Proper civilized, too. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back. That's just crazy talk. You know, thanks for listening, boss. Vale, perfecto. Nada más. ¿Qué indicar? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué podamos hacer? A ver, al final esta niña quiere tomarse una copa sí o sí. Punto. La máquina de limpieza también tenemos que ir a verla. Unos cuantos almas gemelas, registra la casa de Zoe, eso es en el otro lado. Busca al capitán Irion en Ercilia, vale, ahora después lo vemos. ¿Quién va? Encuentra y mata al capitán McRae, vale. Busca las piezas de alrededores, vale. Y luego tenemos aquí la típica. Que todavía no hemos ido a hablar. Vale, la misión principal la vamos a dejar para el final. Vale, esta que tal. Vale, pues venga. Hacemos esta. Hacemos la de la limpieza para Sam. Y luego vamos ya a las siguientes. Venga. I think I'll initiate an unscheduled rest cycle while you're out. Vale, puedo llevarme hasta 2, ¿no? Así que nos vamos a Parvati, obviamente. A Vicario ya no vas a hacer nada. Y nos vamos a llevar al señor Félix. Supongo que será el que pegue hostias de manera... Venga, ¿por qué no?
Sí. No sé si poner menos transparencia a la webcam, pero es que así por lo menos se ve un poquillo mejor, ¿no? Vale. Let's go. Have either of the assault cruisers ever... Vale, vamos a beber un poco con esta muchacha, con Parvati. Luego intentaremos hablar con la otra. A ver quién es Isabela. ¿Dónde está Isabela? Digo Isabela. Parvati. Okay. Okay, so what are we drinking? You're the expert? Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all... I've just been lying awake, thinking about what Junlei said and... Huh? Oh, beer. I guess. Bottoms up. Beer, huh? Good choice, if you want to get unsober in a hurry. Ah, this tastes like the underside of a boot. Oh, Captain. I'm pining for Junlei something fierce. What am I doing? Huh. Yeah. Friends give each other counsel, right? What do you think I should do about Junlei? Because I feel about as aimless as... You want to know what I think? I think you should write what you want to say down on your hand. Always worked for me. Well, she talked about another girl, right? Mm-hmm. Isabel. Mentioned her by name and everything, like... Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady... This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something... Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all... I need another drink. Right now. Come on, Captain. I'm here. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration. Here I come. Good thinking, boss. You just saved Parvati a whole lot of trouble. Shush you. Captain, I want to talk to Junlei all the time. Everything? I gotta... Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? Vaya por Dios. What if she's like... What if she's still got feelings for that lady, Isabel? There's nothing easy about spilling your... You know I'm not interested in physical affection. That's... Well, it's tripped folks up in the past. What do you mean, Captain? So if I'm doing my very best to be kind and open-hearted, I shouldn't worry how she thinks of me?
Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I don't want to be that person. Don't want to be cold. Well, Captain, this has been... Ya, de casamentero This por has la been a vida. whole lot. I got just... Wow. So much to think about. Oh gosh, I don't know, Captain. Do you... ¿La incitamos? La incitamos. All right. There's no need to strip your screws over it. Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just... Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well... You know something, Parvati? You ought to come drinking with the crew more often. Huh. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? Come on, let's go. ¿Mejor? ¿Más tranquila? Venga, ya se ha quedado tranquila esta niña. ¿De verdad que la tengo que llevar, tío? ¿De la manita? Venga, vamos a llevarla de la manita. You see we had a conveyor pull in? Venga, a ver si acabamos ya esta historia y vamos a la siguiente. Pues yo creía que directamente tendría que haber ido allí, ¿sabes? Como candelabro. Ir a visitar a esta. A Julen. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Espérate, abajo. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did, and I don't feel it today. I guess that water must have worked. I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the type. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I want to be honest with her, so if she feels the same about me... Oh, isn't she sweet? Like one of those 2-bit romances where one soul's all stiff and formal, and I should be glad to I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. Vale. Hostia, 14.000 de experiencia. Joder, pues ha venido de puta madre. Ha venido de puta madre. Una misioncita. Venga. El hombre vacío. Esto es en Monarca. La máquina. Esta es la que tenemos que hacer sí o sí. Pues venga. Vamos a la máquina de limpieza. Al menos, ¿vale? Y después ya con esto, finish quantum. Venga. Vale. Oye, ¿puedo? Pregunto. ¿Puedo ir directamente? No. No puedo ir directamente. Vale, como mucho voy a ir antes de nada a la cocina, que decía que estaban peleándose esta gente. Y la cocina se encuentra... la parte de alta, ¿no? Max. Maximilian. Vicar. Vicky!
Hostia. What? Shoot, I forgot. It'll come to me. Hija de perris. Ay, se llevan como el culo. Vale, eso es como el capítulo de Stewie en Padre Familia. Mamá, 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 madre, mamá. Vale, guay. ¿A quién me llevo? Vale, esta muchacha sí me voy a llevar, ¿vale? Y nos vamos a llevar, yo que sé, a Ellie o a Félix. No sé si a lo mejor cambiar Félix y meter a Ellie. Venga, ¿por qué no? Spacer's Choice. Let's go. Vamos al lío. Vamos. Hey, be careful with those crates, huh? Vale. No he dejado marcada la misión. Vale, senda rosa, vale, es que senda rosa ni siquiera es aquí. Vale, empezamos por ahí. Si senda rosa no es aquí, poco puedo hacer yo. O sea, ni uno ni otro. Vale, ni esta es por fuera. Vale, esta es en donde hemos estado antes, con lo cual nada. Vale. Seguimos. Busca al capitán en Siberia. Vamos a ver aquí. Hey, that pad down there. Vale, no, calla, calla, calla. Que esto es para... Esto es para irme directamente de aquí, ¿no es verdad? Al igual que este, ¿no? En este caso, no, esto es... Rizzo's mock apple cider. A hard cider for a hard time. Vale. Estoy por jugar las misiones secundarias fuera de stream y ir directamente a las principales a Twitch para no ser tan... Para que no sean tan cansinas a lo mejor estas grabaciones. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Pero supuestamente hay que matar a Marguerite. Así que... Negociante, nada. Consumista, 100% de reserva adicional en munición en los comercios. No, esto nada. Para ir mucho más rápido. Invencible, eso más mola. Velocidad terminal.
50... Nada. Precisión. Venga, vamos a darle un poco más de precisión a esto. Venga, vale. Y ahora, calla. Talento. A ver. Típico, como siempre. Ah, que subo hasta llegar a cierto punto. Ya cuando llega a 50, ya subes individual. Interesante. Interesante. Vale. Vamos a defensa, ¿no? El tirón. Vale, perfecto. Ahora. Eli no tenemos absolutamente nada. Vale, está 160. Vale. Vale, perfecto. 10, 5, bueno, por lo menos. Ponte esto. ¿Y tú qué te vamos a poner, no? Bonificación medicina, visibilidad, día, salud de hierro. Todo lo que quieras saber sobre este componente. Pues venga. ¿Por qué no? Vale. Barbati. Back away now, or you'll parley with the king. No sudden movements. This guy's crazy, even by my standards. Vale. Vale. Interesante, ¿eh? Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Burning to death is one of the most painful ways to go, just in case you needed a reason to get us out of this. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. No tengo eso, mierda. You stumbled into my court without an invitation, neighbor from above. No one turns their back on me while I'm... They got the drop! Vamos a ver, sí, tú. Joder. Es que iba con hacha. Con hacha, dime tú. ¿Qué mierda? Mira, los filosofistas. El enemigo busca y destruye nuestra forma de vivir. O nuestra forma de vida. Vale. Joder, ha sido un error. Mira que quería haber subido en diálogo. Quería haber subido diálogos, tío. Una putada. Una putada. Ah, bien, perfecto. Entonces todavía tengo aquí los puntos. Oh, de puta madre. Oh, de puta madre. Pues del tirón. Yeah. Eso por aquí. Mis ventajas. Hemos dicho que había elegido yo al final. Había elegido. Precisión, ¿no? Sí. Vale. Estupendo. Vale, en Eli habíamos puesto esto. Y en esto habíamos puesto... Exacto. Vale, estupendo. Vamos a dejarla ya guardada, ¿vale?
Hacía mucho tiempo que dejé esa partida a nivel 4. Nivel 4, ¿vale? Y venga. Ahora sí. Bueno, tengo que dejar preparada. De todas formas. Spectrum Vodka. A glass for every glass. Tengo que dejar preparada la pistola. ¿Vale? Vale, pistola, tío. Guárdala. Guárdala. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Venga. No, got Look at this, right? Time to feed the... Burning to death is one... Is this what carbon monoxide... You came with the crew. Ahora eso lo pones antes. Vale. Deja eso antes de que prenda fuego a toda la cubierta. Vale. El otro. Solo saldrás con vida de esta si te portas bien. Intimidación. Ooh, look at the courage on this one. Lay it on me, boss. Give me a taste. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back, with the crew. You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute. No te voy a pagar una mierda. ¿Qué tal si te mato y me llevo las piezas? ¿Vale? O mentira 40. Estas piezas tienen fugas. Volveré cuando hayas muerto. ¡Oh! Under its skin, this ship is all poison and darkness. You've got the run of the kingdom. Up Toma those ya. stairs, you'll find the parts. My crew won't get in your way. Perfecto. Y luego matamos a este. Vamos a coger antes las piezas, ¿de acuerdo? Vamos a coger todas las piezas que sean necesarias. Forajido, vale, todo muy bonito. Smells like burning meat and bad hygiene. Get that automech patch. McRed wants it up and running. I'm trying to think of a good name before I wake it up. Vale, vamos a Don't hacer... give it a name. What are you thinking? It hasn't got a heart? Not like us. Vamos a recoger todo lo que podamos. Eso no. Lo que sea robar, no. Vale. Aquí nada. Ah. We got another complaint. People don't like worms in their shrooms. Aw, they're just tilling the soil. Besides, they're my friends. Find it. Bottom line. Vale, aquí no hay nada que hacer. Vale. McRed gave me a taste of the good stuff. ¿Dónde está? Vale, este se encuentra y mata. No te preocupes. Ahora lo vamos a hacer. It takes crazy to live in this universe. Crazy cosmos. Crazy cosmos. Ah, God, so tired again. La pecha de gente que vamos a tener que quitarnos de en medio, ¿eh? ¿Dónde coño está eso?
Are those hibernation pods? And I thought my bunk was small. Vale, por aquí tampoco se puede ver mucho. Joder. Vale, me gustaría saber dónde está eso, tío. Supuestamente está ahí. Y por aquí no hay nada. Tendremos que subir por alguna zona de arriba. Mañana. Por ahí tampoco. Pues algo tengo que estar perdiendo por aquí, ¿sabes? ¿No hay alguna puerta? Algo que me esté perdiendo, tío, de verdad. Esto... No, no, no y no. Por ahí arriba tampoco se puede, tío. Quieto parado. Vale. ¿Y cómo alcanzo esa zona? Vale, vamos por esta otra parte. ¿Por qué no subió antes? No, por aquí no he subido antes, pero es que de todas formas tampoco puedo llegar a esa zona. Tendría que salir por esa zona de ahí. Y esto no tiene ninguna salida. Al menos visiblemente, que lo vea yo. Tenemos que llegar ahí arriba, tío. ¿Cómo diantres llego yo ahí arriba? ¿Cómo diantres? Supongo que... No, tío, ¿no? Tampoco por aquí. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, tío, no. El mecanoide este tampoco, ¿no? No hay cojones, ¿o que no? Pues ya me he perdido. Ya me he perdido. Ahí tampoco se hace nada. Voy a tener que afinar. Y por esta parte. Mañana, ¿no? Pues no. Esto. Espérate. Primero por aquí y luego tenemos esta escalera. Esta no lo he visto antes. Vale, ¿esto qué pasa? Nice and easy. Vale, por ahí no vamos a hacer nada de momento. Échate un poquito. Vale. Ajá. What do you say we get out of here before we join whoever that was on the grill? Vale. Muy bien, ya tenemos alrededor. ¿Podríamos matar al capitán? Sí. O podríamos matarle un poco más adelante. Podemos al menos devolvérsela esto a Junlei. Y ya está. Luego más adelante volvemos. Y le damos el merecido a Margaret. Que me fío poco, tío. Habéis visto cuántas personas tiene bajo su mando, ¿sabes? El loco de la pradera.
Vale. Perfecto. Se va a poner contentísimo ahora. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, I'm genuinely heartened to hear that. Vale. Vale, ¿cómo bajamos? Cabrón. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Think fast if you can. Shoot back if you need to. I can always fix them later. Guay. Atrancada. Mola. System. Rough them up! Vale, perfecto. Seguimos. Vale, el centinela ese y vosotras, tío. ¿No vais a ir, tío? ¿Verdad? Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Dónde está? ¿Quién está? Venga, bueno, vale. Velocidad terminal, consumista, mantenimiento superior.
Venga, ¿por qué no? Vale. Ni idea por dónde ya tengo que ir, pero ya me están guiando. Vale, abajo, ¿no? Pues venga, vamos para abajo. Make him regret it. Vale. Tiene que haber por aquí alguna escalera, ¿la verdad? Aquí está la escalera. Vale, espérate, porque... Perdón, un tiro. Cámbiatela a la baza. Bueno. I have the parts of the vision on my side. Go ahead and cycle the droppers up. And if you don't know what that means, Venga. cycle droppers. Acá. Oye, tira para arriba, hombre. Vale. ¿Qué más entonces por aquí? Vale, ahí está la terminal, ahora vamos para allá. Así. Y piezas. Perfecto. Done. The temperatures are dropping. Stop by once you found your way out of this. Groundbreaker owes you favor. Perfecto. Mola. Vale, ya hemos quitado otra de las misiones. Vale. Nada. Quería guardar la pistola solamente. Vale. Esto ya ha llegado al punto bueno. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled... My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium. Mola. Pues ya está. Gafa de soplador. Reputación subida. Estupendo. A ver, ¿con qué lo dejamos ya esto? A ver... Vale, las quitas, nada, quítame. Estos no son de aquí, ¿vale? Y tenemos todavía aquí unas cuantas, ¿vale? Podemos ir a matar a Magritte, obviamente. Y poco más. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. No queremos ampliar más. 2 horas y media es un buen tiempo de juego. Pues muchachos, seguiremos en otro momento, ¿vale? Intentaré, como siempre, grabarlo todo, ¿vale? No quiero jugar fuera de stream, ¿vale? Para que sepáis cuánto tiempo me va a suponer. Y si al final, pues, se nos hace muy pesado, por lo menos estar grabándolo, pues avanzaré un poquillo en modo portátil con la Switch y después ya lo iré subiendo las partes principales, ¿vale? Las misiones principales siempre dejándolas por lo menos visibles, ¿de acuerdo? De hecho, esta no la hemos tocado, no hemos hecho nada, simplemente saber de qué trataba
y nos hemos centrado en la misión de acompañante y secundaria solamente. Pues nada, amigos, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.